Halo pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa dalam VOA Global Report yang dibawakan dari The Big Apple, New York City. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, laju inflasi di Amerika Serikat melemah dan semakin mendekati target Bank Sentral alias The Federal Reserve sebesar 2%. Ini jauh di bawah puncak inflasi yang sempat melampaui angka 9% pada pertengahan 2022 yang membuat The Fed saat ini meningkatkan suku bunga acuan. Tapi harga berbagai kebutuhan ternyata tetap tinggi bagi konsumen. Selengkapnya oleh Nova Purwadi berikut. Di dekat Allentown, sebuah kota relatif kecil di negara bagian Pennsylvania, pengelola lembaga bantuan pangan mencermati peningkatan jumlah pemohon bantuan sejak meningkatnya laju inflasi di Amerika Serikat. We have different types of people coming in to use our food pantry especially. And it's people who have homes, people who have families, people who have incomes, but just can't afford to go to the grocery store as many times as they used to. So they supplement that by coming to our food pantry. Laju inflasi di Amerika telah melemah ke kisaran 2% berdasarkan indikator-indikator utama seperti indeks harga konsumen dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi. Tapi lagi yang terjadi bukan deflasi atau penurunan harga, melainkan perlambatan laju inflasi saja. The percentage over every single month, like month by month, that percentage is slowing down, but we would have to return to a lower cost of living, which we're not doing. So a slowed down inflation is still an increasing rate of the cost of living. Tak hanya warga menengah ke bawah yang tertekan inflasi. Konsumen yang berbelanja di jaringan supermarket dengan pangsa pasar menengah ke atas pun ikut harus berhemat. Occasionally I stay away from certain things or I wait till they go on sale. But I do shop at various stores. I go to this store for specific things. Then I go to other stores for the other things. We choose to eat at home now. It doesn't change our day-to-day when we go out to get our groceries. But we are shocked by the prices. Tingginya harga kebutuhan sehari-hari membuat warga mengutamakan kebutuhan primer. Penyelenggara kebutuhan lain seperti hiburan akhirnya ikut tertekan. You know, inflation is always going to be with us. It's just what is the rate of inflation. If it's below 2%, that tends to be manageable, and that's what the rate of inflation was before we hit these highs. So you're always going to be what you are doing today is always going to cost more a year from now if you do the same thing. So inflation is always going to be with us, but I look forward to a return to a bit more normalcy where inflation means that, okay, some expenses will increase but modestly next year. Others may stay flat for a few years. Rumah konser di Allentown akhirnya menawarkan beberapa diskon dan paket hemat. Meski direktur eksekutifnya menyadari, konsumen masih saja akan mengutamakan kebutuhan primer. Inflasi di Amerika Serikat sempat memuncak melampaui 9% pada 2022, membuat Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali. Dan baru pada September kemarin mulai menurunkan suku bunga acuan karena yakin bahwa inflasi telah terkendali. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dalam Pilpres AS, pemirsa, tentunya ekonomi jadi faktor yang pengaruhi pemilihan warganya. Kekhawatiran warga Amerika Serikat akan ekonomi disebut sebagai salah satu faktor yang mengantarkan Donald Trump memenangkan Pilpres. Bagaimana proyeksi administrasinya, baik dari sisi ekonomi maupun isu lainnya? Januari mendatang, Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih sebagai Presiden AS ke-47. Seperti Presiden Grover Cleveland pada akhir tahun 1800-an, Trump menjalani 2 masa jabatan secara terpisah. Setelah tahun 2017 hingga 2021, menjabat sebagai Presiden ke-45. This is not about party. Berdasarkan klaim semasa kampanye Pilpres 2024 dan masa jabatan sebelumnya, sejumlah pakar menilai Trump akan kembali menjalankan agenda America First atau mengutamakan Amerika dalam berbagai kebijakan. It was stunning. You normally don't see that massive a change, particularly when you're dealing with the same candidate who's been the Republican nominee 3 straight presidential elections.
Now, as far as what message people were sending other than fix the economy, I think they were also saying, we're unhappy, we think we're on the wrong track. The border is a good example of that. Crime is a good example of that. Economy, I felt like, there are a lot of job losses right now because I believe Trump gave an incentive to U.S. companies to hire American workers versus outsourcing the job to other companies. Setelah pada 2017 menerapkan larangan masuk ke AS bagi warga dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim, pada kampanye lalu Trump menekankan bahaya invasi migran dan menjanjikan pengetatan keamanan perbatasan negara. Seperti pada kampanye di North Carolina, salah satu negara bagian swing yang diperebutkan dalam Pilpres 2024. I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Dalam masa jabatan terdahulu, Trump mengenakan tarif ke barang-barang impor dari Tiongkok, dan ini kembali dijanjikan dalam kampanye. They've really been hurting us. It's so ridiculous. They end up closing. Everybody loses their job, and we lose the company. We lose the jobs. We lose sort of everything, and it's so stupid. Salah satu yang diprediksi akan terjadi lagi adalah penarikan AS dari Perjanjian Paris, konsensus internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengatasi perubahan iklim, dan pemanasan bumi. Untuk masa jabatan keduanya, Trump menjanjikan lebih banyak kebijakan proteksionis dan pendekatan yang lebih mengisolasi AS dibandingkan kebijakan Presiden Joe Biden selama 4 tahun terakhir. Dari Washington DC, VOA. Usai jeda kita akan disapa rekan saya Aryatna Budianto dari Washington DC yang katanya habis liputan Halloween pada pekan lalu. Ane, apa yang seru? Ya, sebentar lagi saya akan ajak Randy dan pemirsa melihat serunya perayaan Halloween beberapa waktu lalu, termasuk di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Jadi stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, Anda masih menyaksikan VOA Global Report yang di segmen ini saya, Aryatna Budianto, menemani Anda dari Washington DC. Halloween di akhir Oktober adalah salah satu perayaan paling populer di negara ini. Menurut Asosiasi Peritel Nasional AS, 72% warga merayakan Halloween dan nilai total belanja pernak-perniknya mencapai 11,6 miliar dolar. Kedutaan Besar RI di Washington DC tak ketinggalan ikut dengan keseruan ini pemirsa, dengan memutar film horor Indonesia dan membagikan produk Indonesia untuk trick or treat. Nah, bagaimana reaksi warga? Yuk kita lihat di segmen berikut ini. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was someone had hit him in the face, and he was on the ground for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween we're used to watching Friday the 13th or Jason, to have like a different point of view. It's really nice. And the movie I see, I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack.
Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik, kayaknya tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor sudah berjalan selama beberapa tahun dengan antusiasme yang terus naik. Selain nonton film horor, KBRI juga menggelar Trick or Treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika dengan berbagai kostum datang dan menikmati dekorasi Halloween sambil mempelajari sedikit sejarah Walls McLean House yang berusia lebih dari 100 tahun. For me, I felt very welcomed, and it's a very rare opportunity for one to be able to visit an embassy that's not of my country. So I'm glad that you're putting an effort into organizing all of this. It looks so cool. It's really pretty. Oh my gosh, and the decorations, it's so cool. Like the webbing. Staircase is gorgeous. Yes, and the paintings. Oh my gosh, it's so cool. Yeah. It's like a really cool place because It's like super cool. there's a lot of like open places where things could like it's like kind of scary and stuff like that. I feel like old buildings have like a reputation of being haunted. Yeah. And have you heard about the ghost here, Evelyn? No. Whoa. So that's around, yeah. Yes. That's the sound. Oh my gosh. Yeah. Wait, that's so cool. We saw an advertisement that we could just like come to the embassies for trick-or-treating, and we're all much too old to be trick-or-treating. That's not so. No, I think so. And we needed an excuse to come to the embassies. So all I know is that it's super cool in here, And we know it's owned by awesome. someone with a diamond, Hope Diamond. Yeah, someone has a Hope Diamonds. Whose name was Walsh. And they thought it was haunted, and that's why Indonesia could get it for a sale for a little Yeah. while. And Yeah. it's so cool. And they're gonna renovate it though for the next 3 years. And they have great like little cultural candies, and obviously the tours. Yes. It's so pretty. It's so pretty. Pengunjung diajak mencicipi produk panganan kecil Indonesia yang bisa dibeli di berbagai jaringan supermarket di Washington DC dan di berbagai negara bagian. Kita menyajikan kopi, hot chocolate, wedang jahe, kita juga ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, tapi kita juga ada produk-produk Indonesia kemasan yang memang sudah ada di pasar US. Jadi kita di sini juga kasih info di mana mereka bisa cari produk itu. Ada yang dijual di marketplace, ada juga di mainstream supermarket juga udah ada, dan juga Asian supermarket. Untuk produk makanan dan minuman itu sebetulnya peluangnya sangat besar. Cuman memang kita perlu terus menggaungkan lagi ya nama Indonesia, produk-produk Indonesia, karena memang kita masih harus bersaing nih dengan banyak negara kompetitor kita. Jadi ini salah satu cara yang harus kita lakukan, selain mungkin promosi yang dalam bentuk yang besar ya, expo, tapi promosi yang sifatnya community seperti Halloween ini gitu. Karena mereka kan familiar ya dengan culture Halloween. Jadi kita pengen coba produk-produk Indonesia ini di-blend dengan culture mereka. Jadi mudah-mudahan bisa lebih diterima produk-produk Indonesia. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk menikmati gedung KBRI sebelum ditutup untuk renovasi yang rencananya akan memakan waktu beberapa tahun. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Ariadne Budianto, dan tim VOA. Nah, kalau pemirsa pernah berkunjung ke Washington DC, lalu ke KBRI di Washington DC, gedungnya ini dibangun tahun 1901 alias sudah 123 tahun. Nah, jadi mungkin bisa kebayang ya gimana merindingnya nonton film horor di situ.
Oke pemirsa, kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana karena Randy akan kembali dengan liputan menarik lainnya di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa. Di musim Halloween pada akhir Oktober kemarin, gak cuma warga New York yang ramai-ramai pakai kostum, tapi juga para anjing peliharaannya. Kita simak ada paradenya berikut ini. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. Hello. We are Cinderella. Hai Genji. Parade anjing Halloween Tompkins Square sudah berjalan selama 34 tahun dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. She's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just a happy-go-lucky doggy. Yeah. And she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hot dog. We wanted to do something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kebanggaan kota New York. His name is Gremlin. He's rocking a Jeter's jersey. We're representing the Yankees. We're gonna sweep the Mets if we go on a Subway series. Atau ada juga kelompok hip hop Run DMC dari Queens, New York. No, he loves Run DMC, the music. He dances around the house. So that's why he customized his shirt. So it's he wanted to be part of the band. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. I glued all the Swarovski crystals on the shoes, one by one. Why? A mother's love. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. He's a chow chow that we shaped like a lion, and the groomer did a phenomenal job, and I'm the zebra. He's the predator, I'm the prey. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama 2 jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an, sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk memeriahkan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriahkan dekorasi khas Halloween ini. Dari New York City, Randy Wijaksana, VOA. Pemirsa, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan punya pegunungan banyak dibanjiri oleh para wisatawan pada musim gugur mulai dari bulan September lalu. Pengunjung khusus datang untuk melihat perubahan warna dedaunan dan kehadiran mereka yang membawa berkah bagi warga lokal sekitar. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the Northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. Modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont. And the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more.
the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy that. We've come out here before and went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. We don't have that in Iowa. Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have to have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata. Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar $30 miliar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. And that's it, Global Report for this episode. Pemirsa, kita jumpa lagi di episode minggu depan di YouTube Video Indonesia. Saya Randy pamit. Sampai jumpa.